Sir, please. ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം കാണണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അത് സാധിച്ചു തന്ന DKMSന് ഹാർട്ട്ലി നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ കൂടാതെ സ്വാതി കാരണം എൻ്റെ മോനിന്ന് സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. പിന്നെ അവൻ്റെ ഒരുപാട് ആംബിഷൻസ് ഉണ്ട് അവൻ ലൈഫിന്. അതെല്ലാം സാധിച്ചെടുക്കാൻ സ്വാതി കാരണം കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സ്വാതിയെ ഓർക്കും. And they really wanted to thank the donor from the bottom of the heart. And when they met Swati yesterday, it was a very emotional moment for them. And Anandu's mother is saying is that Anandu had gone through a very lot of challenge and difficult state in life, and that was very painful for them. Now after that, back to his life, he is achieving more things in his life. He is fulfilling all his ambitions, reaching his goal, and that's a very happy moment for her. And she is saying that she will be thankful to Swati throughout her life, and she cannot forget that, you know, that moment that they met the donor, and she is extremely thankful throughout the life. That's good. I just said, ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നത് ഡോക്ടർക്കാണ്. ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ വളരെ കൈൻഡ്ലി ആയിട്ടാണ് ഇവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞത് DKMSനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറാണ്. ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ഡോക്ടർ. ദെൻ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ഡോണർ സ്വാതി. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 വർഷം തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ. So he also came to meet the donor. To be very frank, like his exam is going on, and tomorrow there is an exam. Still, he is like, no, I really want to meet my donor. Apart from doing his +2, he is also enthusiastic about his passion, which is photography. He was also a powerlift. He was lifting the weight in the beginning before all this happened, and he was a very active kid till his 10th standard, when all of a sudden he was diagnosed with severe aplastic anemia. And he is saying that like he is looking for to make that photography in future, and also pursue his master's degree in future. So he has a lot of dreams to achieve. താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്ക് സ്വാതി കാരണം സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ബിഗ് താങ്ക് യു. സ്വാതി കാരണമാണ് എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടിയത്. സോ ഞാനൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയുന്നുണ്ട് സ്വാതിനോട്. ഓക്കെ. In the world, like, yeah, absolutely. You know, the world works in mysterious ways. Now I know like the value of life and about humanity, you know. So when I realized that I have been identified as a potential donor and I could actually donate, I felt a strong sense of responsibility and gratitude, and I realized that I should do it because this is nothing in front of what the patient is going through, what they are suffering, right? You can have like a minor inconvenience, but that would save someone's life. So I would tell everyone, please register. It's a very simple process. You have to give your swab sample, that's it. And just by registering it will give hope to the patient and their family. And the second step would be, if you are identified as a match, then please donate. Like the DKMS team will take care whether you are healthy or not. They'll have a health checkup done. Then only they'll proceed to the next things. So no need to worry. And it won't affect anything on your after health. So you'll be all right just within 2 days. So I've recovered only 1 or 2 days. So nothing to worry. It will not have any effect long term. And on your fertility also, there's no issue. All women can donate. No issue. And the DKMS team, when they do the health checkup, they'll tell like if there is any issue. So it's not at all a problem. So I strongly tell everyone, please do this. It's just a small step which could give someone's second chance in life. Yeah. For the transplant to complete. It's not a surgical procedure.
There is no half-ish. But with auto 3 months or 6 months. So in entirety, you will be in hospital for a month. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಡೋನರ್ ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೋನರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ ಡೋನರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು DKMS ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಡೋನರ್ ಹುಡುಕೋದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೋನರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಡೋನರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ DKMS ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಶತಮಾನ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಡೋನರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಡೋನರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ರಕ್ತ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಒಂದು ಚೀಕ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ಬಡ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಚೀಕ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ HLA ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ HLA ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಡೋನರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಲುಕೀಮಿಯಾ, ಎಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅವರು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಡೋನರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. In India, but I can tell you that in total the probability to find a match is less than 30% in India for a patient. So 70%. Now I'm talking about it from science perspective. Less than 30% of all patients will find a perfect match, while the probability in Germany is 80%. And there's one more aspect. Even when you're finding the perfect match, the donor has to agree also to donate. And in DKMS, only